जय भागीरथी सुरधुनी गंगा की जय श्री राम वृंदावन धाम की जय श्री राम वृंदावन वासी की जय राधा कुंड श्याम कुंड की जय गिरिराज गोवर्धन की जय राधा ताराचंद की जय राधा श्री मुरारी मोहन की जय राधा गोविंद गोपीनाथ की जय राधा मदन मोहन की जय राधा बाकी बिहारी की जय राधा श्याम सुंदर की जय अस्किर आनंद की जय विधि आत्म कल्याण की हरि नाम संकीर्तन की ढोल करताल की गाइए बाजिए की भक्ति दात्री बिंदा जी महारानी की अनंत कोटि भक्त वैष्णव मंडली की श्रीमद् भगवद गीता की श्रीमद् भागवतम की जय वैदिक सनातन हिंदू धर्म की जय वैदिक सनातन हिंदू जाति की आजके आनंद आयोजन की ग्रामीण मंगलार्थे हरि हरि जगतेर मंगलार्थे हरि हरि बोल राधा कृष्ण प्रेमानंद हरि कंसा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो আজকে তো এক নম্বরে চলে গেছে অসাধারণ পাওয়া যায় আসাদন বললাম উনি কি এখন আমার বাসায় দাদা সামনে সামনে চল যাও ওইভাবে সামনে চল যাও ওইভাবে সামনে চল যাও ওইভাবে সামনে চল যাও দিদি চল যাও গোবিন্দ বললাম না রাহুলই বললাম না যাও কেন আখিরে 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 দিদুলাল কোনো কালা শুকায় না এখন 3 ঘন্টা চলবে আর কত কত যতরও আজকে কি আনন্দ দিলে তোমরা কীর্তন গোপাল বাবার কি দীপ্ত গোপাল মামা কি জয় গোপাল মামারও জয় আমার শত্রু হয়ে গেছে এখন আজকে দেখো এটা বেঁচে যাবে না নৃত্য ভোরবেলায় নৃত্য করিলেন ওরে বাবা তাহলে এত গুরুদেব দিয়ে দিচ্ছে মানে জয় রাধে জয় রাধে জয় গৌর হরি বল মামা বাগনা থাকুক জয় রাধে সুন্দর থেকে বেশি হয়ে গেলে
তোমরা একসময় কীর্তনের ধ্রুবতারা হয়ে যাবে। মহারাজের কীর্তন তোমাদের মধ্যেই। আচ্ছা, সৌভাগ্য